Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ngewakilin channelnya Bang Rijal Ahyar 420. Gua sekarang lagi mancing belut lagi guys. Udah mantap nih belutnya. Disamber anjir. Lihat aja guys lubangnya. Jauh banget. Anjing, tarikannya su mantep banget. Semoga benang guys. Lihat aja guys lubangnya anjir, besar anjir. Gak tahu tuh belutnya kayak udah dingmang oleh anjing. Anjau, tarikannya anjing mantep banget. Oke, jangan lupa like guys, komen, subscribe guys. Nyangkut apa gitu? Nyanggut bro. Oh, anjing. Ada gitu. Bentar guys, ada teman saya. Anjau, gagal. Anjau ngelok lagi. Anjau, temen gua banyak ngomong anjing. Gagal, aduh anjir. Gua pegang kamera anjir, susah. Nah, ditarik lagi anjir. Tarik lagi guys. Semoga benang. Lihat aja guys lubangnya guys. Ini lubang belutnya. Anjau. Gua sekarang udah sore dah, jam 5 guys, deket pesantren, deket kandang ayam. Gua habis dari balong-balong guys. Gak nemu anjir. Gak ada asu. Gua dapet satu lubang ini aja guys. Ketahu kepiting apa tuh guys, apa belut nih. Tapi kayaknya tarikannya kayak belut gitu. Anjing. Gue sendiri Bang Rijalnya di kota guys, gue di kampung. Anjay. Jangan lupa like ya guys. Subscribe, komen guys. Anjay. Udah, kita coba tarik guys. Umpannya habis anjau. Aduh, gua belum ambil umpan lagi anjir. Gimana nih? Ya udah segini dulu aja ya guys videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bang Ahyar 420 guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.